sa libre nga anti para ipasalamat ko. Din akong lipaya kay guot man ko sa akong mata kay sige galuha. Muta usahay. Salamat. Labi na sa inyong nagdumala diri. Salamat. Gipili siya sa Ginoo nga mo'y ihatag diri sa ato. Nagpasalamat ko sa inyo. Ingon kinini ang atong mga bisita. Salamat kayo. Gipasiugdahan sa San Antonio Filipino-American Chamber of Commerce o SAFAC ang pinakauna nga medical mission niini sa Pilipinas nga gisugdan niadtong Hunyo 16 hangtod 20, 2025 sa Kaamulan Centennial Stage, Kaamulan Park, Malaybalay City, Bukidnon. Libre nga comprehensive eye examination ug eyeglasses ang napahimuslan sa katawhan gikan sa mosunod nga mga LGU sa Bukidnon. Hunyo 16, 2025 Lunes, anaa sa 101 patients gikan sa pangantukan ang naserbisyuhan. Hunyo 17, 2025 Martes, anaa sa 133 patients gikan sa Malaybalay City. Hunyo 18, 2025 Miyerkules, anaa sa 146 patients gikan sa Damulog ug Sumilao. Hunyo 19, 2025 Huwebes, anaa sa 182 patients gikan sa Lantapan ug Maramag, ug Hunyo 20, 2025 Biyernes, anaa sa 222 patients gikan sa Cabanglasan. Gibutyag ni Ms. Jellyvi Sevilla ang Municipal Tourism Officer sa LGU Cabanglasan, kinsa mausab ang International Liaison Officer sa SAFAC ug K Brothers Foundation nga kini ang usa sa mga nahimong resulta sa biyahe sa LMP Bukidnon Chapter ngadto sa San Antonio, Texas sa miaging tuig uban ni Governor Rogelio Nilpi Roque. Muni siya isa sa mga bunga sa lakaw sa atong mga mayor o sa atong gobernador sa probinsya sa Bukidnon, no? Atong miaging tuig atong nabalaan nga ang atong mga mayor o ban ang atong governor ngadto sa Amerika, no, sa particularly in San Antonio, Texas, para magpaila-ila sa probinsya sa Bukidnon. Pinakauna po ni siya nga medical mission kay lang nagimo diri sa Philippines and then Bukidnon ang ilahang napili. Giila og labing gipasalamatan usab ni Ms. Chona Day, President sa SAFAC ug Chairperson sa K Brothers Foundation, ang nagkahiusang paningkamot sa mga nagpalayo niini nga libreng serbisyo aron maabot sa serbisyong medikal ang remote area sa nasud. On behalf of the San Antonio Filipino-American Chamber of Commerce, mapasalamaton kayo sa support sa atong provincial government, no? Especially to Governor Roque at sa atong LMP, League of Municipalities sa Bukidnon. Daghan kayong salamat sa inyong suporta, no? This is actually a collaborative effort. So we are planning to do this as an annual medical mission to the Philippines. Our objective is actually to cover the remote areas in the Philippines where there's little to no access to medical services. So this is our inaugural mission, and we chose Bukidnon because we already have built a very strong relationship with the local government. Ang maong kalihukan gitimbayayungan sa University of the Incarnate Word Etling Center for Civic Leadership and Sustainability ug gisuportahan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa League of Municipalities of the Philippines Bukidnon Chapter. Kalihukan sa probinsya, Fradelyn Dragandang reporting.